Gul, hi, come. Hi to my... Hi, how are you? Kumusta, Pi? Kumusta, Philippines? Will you marry me? Yate. Sana all. Sana all. Marry me. Yeah, take that. Patay san. Kami sa aming tawag na spot, anong tawag nun? Ang aming special spot. Special spot. Ang aming spots. Dito yung mga namin. Ato, dito yung namin, suki namin. Dito. Ito yung aming goals. Ang aming suki. Pili tayo, suki. Dito kayo, Bili ako kwintas. Tingin ka muna sa mga Ayan, kwintas. Tingin ka dito sa mga sale. 28 karat, ano yan? KD, 18 karat. Partner na yan, no? Oo. Nipis ma? Oh, nipis. Hi, sa aming suki. Si Bunguton. Si Pakri. Ayan, Pakri Al-Hindi Jewelry. Very Because you want to share the skins. 1.780. Depends your budget. This is budget your. Okay, 1.780 natin. Ang bata man yan. Sino suot? Maprinta di siya mga langga. Kahit tunay na gold man yan. Magtingin ka muna sa mga okay, nasasan yan. Ayan, mga ano to? Mga look. 1.780, 50 full heart. Okay, sa gusto mag-9. Uy, grabe. Ang dali mo magbili ha. 1 minute. Tower, 35 KD. Comment ng mine. Okay, kay Half Heart, 33 KD. Ayan, bili ng kwintas. Yun na. 25 KD, 30,000. Misda lang na kung ano. Last of 37 KD. Sige. Bigyan pa kita 37 KD. 4,000 pala. 4,000. Yes po lang ka. Yes po yung ating WhatsApp number. Okay. Alis na na ko niyo. Goodbye, 77. Okay na yan. Walang libreng juice. Tanay ka tayo. Meron juice. Huwag ka sa akin, brother. Tubig lang sa akin. Yes po, yan po yung WhatsApp number. Ayan, bibilan ko yung kapatid ko guys ng kwintas. Ito. Tag 4,000 lang kasi wala akong budget. 5,000. 5,000 din oh? 5,000 din oh? 5,000? Sagad. 2.3. Lisdan lang. 65 KD. Okay, 65. Brother, nasa na siya? Asan yung pintas mo? I changed this one. Sana ko masaya sa? Kung saan daw ako gusto. Kasi siya yung mag-aapahan yung mga... Mix sign, mapriso ka. Melanie. Oh. Make sign daw. Ah? Make sign. Sign. Same pare-pares. What you 65 change? KD, bebe. Pick carbon. No carbon. Okay lang ka. Huwag ako kumag-confirm. Kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, My eyes. 11. Yeah, your eyes carbon. Check buntis. Okay lang ka. Ha? Asa? Yes. Patigil. I'm how much? Wait, 27 more days? 27? Where? Sige po, sige po. Palihada. May ano dyan, oh, may lumilipad na kalapati. Asa ko lumilipad na kalapati? Ay, oh, cute lagi rin. Gila.
Cute. May cross din pala, oh. Asang gwapo ti? Cross o kani? Yung kami pati, uy. Kani? Ako no? Bird. Bird. Eagle. 26 and I don't know something. Dalawa? Sala, uy. Ay, ha. Alig yung shell. Take dalawa. Sige na. Kasi gwapo. Isa lang, kayo nagpalit na ko. Oh, ay bye. Cute. Kasi gwapo. Ano, ginjindot. Kasi gwapo ba? Lakasi cross. 27. Tell me your telephone number. Tusu ko mas. 27. Kasi gwapo ka ni? Kanilang cross di kay. Infinity also? No. Palit din sila kan infinity. Si buy. Buy na. Yung tingin-tingin. Ada sino ada daot? Tatak sa ministry. Laser stamp. Ha? Laser stamp. Wait, ministry 18 stamp. karat this one, brother? 18 karat. 25 dinar. Okay, sino mas sumabay niya? Ah, buntis. Okay, 25 KD. Mine 25 Bunsi mi, ah? dinar. Tapos sumabay ng 25 How to see? Okay, flour. Ano yan? Para saan yan? For how for what that one, brother? Ah, gitatakan lang ba Tatak sa number. Oo, maaari timalihan daw nga, ano, butin, I mean, tinuod ko. Kani mga itong Okay, I ito. take this na. Wait, Shreya, I Check. No. how many grams? Mapi grams. Mapi grams, If you ha? want to gram, I am happy. How much? You need gram? 1 gram. 33 dinar give you. Sige na. Yan guys, pabili ka po ng kwintas. Sa lubong. Only add 5 dinar. Asan na nung tag-15 ang ano? Can see here. This one. But better than you take like 18 kg here. Because it's solid. This is like wow. Like this the ring. Huh? This is 18 kg. How many karat this? 18 karat. This is also 18 karat. But it look like big. But it's ampao. This is What look like ampao? same like me, Malaki. But ampao. You same like you, small but Ah, heavy. small, but in baby. Loose. Is solid, never break. This one break. Yeah, this break. That's why This one same, this one, sir? yeah, this one here. This one, how much? 18 kg. 18. And this is 15 only. Ito 15. See, I give you policy. Ate, patingin. Alika, alika. Baka mas mahal din yan daw. Ay, oo, ang lock. This one, the lock? Nice, nice. The lock. That's why I tell you break easy. Then after why brother tell me like that? Better you why not tell me I give money. So that's why I gave good one item. So, Yeah, this is good. 18 kg. Daily use walang putul. Daily use. Aro Meron din akong ganyan nagsawa. never putul. oh my God, ay, by God. Yes. Okay, sa mga gusto lang tag For sure, what you have water? Meron mo. Okay, I take this. And this one? Next time, kung I buy already. 15 dinar yala. Sige. You want like 140. also. But that one more and more. Can I have? Saan ka trabaho? Bahay. Really? Bakit shani? Yala. Ay, 18 to 18. May I see the kids? Same, same. Pangit kasing lock niya. It look like bigger but it's breaking. Take care, huh? Because lag. Alumina. Okay, other design? Dami ang design natin. Not nice this design. Ito lang ang labnat Ito na lang, natin. 18. Try lang mga ganda. Okay, ito lang yung labnat natin, Bea. Cute lang. Ayan, ito lang yung labnat natin. Ito din cute. Wala, ang daming cute. Uy, pwede lahat. Ang dalawang ate, oh. Ate, Nabe, you want infinity? Infinity? Ito cute. Chain pendant? Infinity? Bigay ko sa ano ko. I like the one, the cross. Only that Ay, one? ko po, day. Ito mga You want cross also? Coming more. Yala, cross. Yala, sige na. Katay ng kayang yan. Katay ng kayang yan. Yala, cross. Kasi kasi nga, balik yun niya. Dito cross. This one the same? Same, same? Same, pare-pares.
Yeah, I'll give 25. Yeah, I'll see. 25? Yeah, because your friend I give same price. I take this flower of kuning flower. Meron tayo dito puso na paper clip. Sana all may puso. Sana all. Ano naman kasi itong heart? Kanang common na? No? Oh, ayan. Pag-comment na lang ngayon yan, baby. Alin ang gusto mo? I'm lito. I take this. Okay, mi amor. Wala akong color necklace. Kanina lang dahil nung gapo dahi? Or kani? Kasi gapo. Ako. Kasi gapo eh. Asa to isa yung choices? Bracelet like 30 KD. Kanina so ako sa Sell. Flower. If not sell, 35, 37. Ah. Sure, I buy too much ha? Just give me discount. Too much, 45. This one better. Me. Yeah. Sorry ko dahi. Maria, lugar ta! Asa? Matag mo na po. Ano na ni pasalubong niya? Yeah. Give me cellulite. Sorry ko. Give me picture. Which one? Like big one or this one? How go back? Ganda, brother. Ganda. Puro na tagpuntaan eh. Abot ko ito bukas. Baligyan. The big one para save. Ito na. Thank you. Okay, kalas na. I finish all money. Okay, ako ng address ay address ko. Ma-short ko ba? Meron ako sila. Oh, Meron ako sa balay. Oo. Yeah, I give it. Brother, not like... Ito yung binili ko. sa lubong. May na ako ni. Sa lubong ko sa kapatid ko. I give to my sister. Very nice. Because I'm very good. Char! With my telephone. Same my boy to that one. Same. Ayan, dinner time. Dito kami sa Chinese restaurant. Mag-dinner. Kaya napagod ang mga person, guys. Ang kainan na. Ano na to sa Salawan? Magkano to? 70? Ay, punto ko. 48 lang. Nagarato na. 50 maguni ang gimong sa atin. 50 na maguni sa 1.9. Pag nandun ka talaga sa mga bilihan ng mga gold kasi ma-addict ka talaga. Kabili ka talaga. Pag may pera ka. 20% yun. Oh. Pwede naman. Iniisip mo pag malayo ka pa. Guys, umorder kami ng bangus, sabaw na bangus. Sinigang to, te? Sinigang. At saka lumpia, pansit. Yun lang. Pinaka-umorder na madami kasi baka malaki. Naubos yung pera na. Ubus ng pera sa